Pagbasa sa makabagong alpabetong Filipino. Tara, tayo ay magbasa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ngayon, ating basahin ang tunog ng bawat titik. A. Araw. B. Bata. K. Cart. D. Damo. E. Eroplano. F. Fries. G. Goma. H. Helicopter. E. Ibon. J. Jaguar. K. Candy. L. Letra. Manok. Nanay. Nganga. O. Orangutan. P. Papaya. R. Radyo. S. Sabon. T. Tasa. O. Ubas. V. Van. W. Walrus. Y. Yoyo. Z. Zebra.